Yee! Oops! Oh. Oops! Kung mura lang yung bathing soap doon, bili natin dalawa. Yung ano na, parang bandage stretchable. Wag kang kukuha ng tela-tela lang. Ang hirap. Dahil kapag ka nakalakyan ka na. Tignan mo. Tignan mo yung itsura. Wag di drink. Wag di drink. Wag. Wag. Zoe, no. Anak, mababasa yung phone ni mama. Wow! Wow! Parang maliit lang yung kikisha. Ha? Parang maliit. Ganyan din yung... Malaki kasi siya kasi yung gamit niya kaya ano. Ay.